ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଟା ଚକ ବୁଲୁଛି କଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଚକ ଏ ବି ବୁଲିଲା ନାଇଁ କିଲେ ଏମିତି ତମ ଭଳିଆ କେତେ ବଢିଆ ଖେଳଣା ତିଆରି କରିନି ଏ ଖେଳଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖେଳିବା କଣ କରିବା କି ଖେଳ କରିବା ଯୋଉ ଖେଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ କଣ ମିଳିବ ହଁ କିଛି ପାଠ ଆମେ ପଢି ପାରିବା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା କିଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା କଣ ଜାଣିବା ମୁଁ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ବସିକି ତମକୁ ବୁଝେଇକି କହିବି ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି କଣ ଅଛି ଏ ଦେଖ ଚକ୍ରରେ କଣ ହାତ ଅଛି କଣ ଅଛି এটা কোন এটা এক এটা 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 কোন আছে এটা এটা গ্লাসের পানি এটা বেশি পানি এটা কম পানি এইটা ইসব দে ঠিক জানি তার পানি পানি দিয়ে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইসব পানি এটা হলা টঙ্কা টঙ্কা কোন আছে ଏବେ ଦେଖ କି ଖେଳ କେମିତି ଖେଳିବା କଣ କରିବା ହଁ ଦେଖ ପିଲେ କଣ ଲେଖାଇଛି এটা 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 ହଁ এটা ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି ଅ ଆ হ্যাঁ ଆକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ କରିବା କଣ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ କରିବା ଯେମିତି ରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନାଇଁ ରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ ହଁ ଦେଖ ଧରିବା ଆଗେ କଣ ଧରିବା ହଁ କୁ ଅରଟରେ ମିଶେଇବା କାହା ସହିତ ମିଶେଇବା এই ଦେଖ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅନାଅ এই ଦେଖ କୁ କାହା ସହିତ ମିଶେଇବି ଅରଟ କୋଉଟା ଦେଖିଲ ହେଇଗଲା ହଉ ଅରଟ ଏଇଠି ରହିଲା ହେଲା ଦେଖିବା ଏବେ ଏ ଅରଟକୁ ଚିତ୍ର ସହ ମିଶେଇବା କାହା ସହିତ ମିଶିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଶବ୍ଦ ସହ ମିଶିଲୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଚିତ୍ର ସହ ମିଶେଇବା ଦେଖିବା ଅରଟ ବୁଲେଇବା କଣ କରିବା ଚକ୍ର ବୁଲି ଯା ଏଇ ଆସ ଅରଟ ଆସିଗଲା କଣ ଆସିଲା ହେଲା ଅରଟ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବି ସେ ମତେ କରିକି ଦେଖେଇବ ହେଲା ତୁ କରିପାରିବୁ ଆଗକୁ ଧନ ଆସିବ ଏଇଠି ତୁ ଏବେ କରିବୁ ଏରୁ ମିଶା ଦେଖିବା ହଁ ଟିକେ ବୁଝି ଯାଅ ସେ ଏରୁ ମିଶା ଆଗେ ଏଠି ଧରିନେ ଏ କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ଏରୁ କଣ ହବ ଦେଖ ବୁଲଉଥା ହଁ ଏରେ କଣ ହେଲା କହିବି ଏରୁ ହେଲା ହଁ ଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ ଚିତ୍ର ସହ କଲୁ ଦେଖେଇ ଦେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେ ଏରୁ ଏକ ଦେଖା ଆଉ ଥରେ ହଁ ଏକ ଏରୁ ଏକ ଏ ହେଲା ଚିତ୍ର ଠିକ କଲା ନୁହେଁ ହଁ ଏବେ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ ଏଇଟା କରିବା ଏଇଠି ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ହେଲା ତତେ ମୁଁ ଦେବି ଇରୁ ହେଲା ହର୍ଷେଇରୁ ଦେବି କଣ ଦେବି ଖୋଜ କୋଉଟା ହର୍ଷେଇ ଅଛି ହର୍ଷେଇ କୋଉଟା ହର୍ଷେଇ ହଁ ହର୍ଷେଇକୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଲଗା ଏ ହାତ ଯଦି ହର୍ଷେଇ ଧରିଲୁ ଏ ହାତ ବୁଲଉନି ଏଇଟା ବୁଲଉଥା ହଁ ବୁଲଉଥା ହର୍ଷେଇରୁ କଣ ହେଲା ହର୍ଷେଇରୁ କୋଉଟା ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ପୁଣି ବୁଲା ଚିତ୍ର ସହଯୋଗ ଚିତ୍ରକୁ ନା ଏଇଟାକୁ ଧର ହଁ ଏଇଟାକୁ ଧର ହଁ ଏଟାକୁ ବୁଲା ଇଟା ସହିତ ଯୋଡ଼ ଏଟାକୁ ଇଟା ସହିତ ଯୋଡ଼ ଧନ এইটাকে जोड़ी पड़ा এইটা तू এটা কে পুনি ধরবি এটাকে ধর এইটা বলুন না এটা সহিত जोड़ আরে এটা এলা কইতে দেখাই দে আউতর দেখাই দে আমাকে আউতর দেখাই দে আমাকে আউতর বুলাই লগাই দে আউতর লগাই দে আউতর হ্যাঁ লগাই দে হেলা তো কইলা হর্ষেই সহিত দিয়া তালি কি করিব হ্যাঁ আই করি ততে মুদেলি ততে আ দেলি আর কত টিকে সে সাই খাই দেলো ইয়া সে আগো কসি
एबे आर करिबा मो धन आ कोटा आर का सहित लगे आर आत सहित मिसा चक्र गुला हां सेई चक्र गुला आर आत गुला कोटा आत कोठी आत कोटा दे आर आत कोटा मिलिला हां दिया ताली मिले मजा हैला तो हो आउ के करि मारिबो आउ के हां एई करिबो हां पूजा तते मुदेली हां तते करिबी देबी हां हर्षो को मिसा आगे का सहित मिसी हर्षो को एके मुंडा के गुचे के हर्षो का दे के मिसी हर्षो हां बोला का दे बोलेगा हां हर्षो का दे मिसी ना ए बोलेला तार ना हर्षो से मिसी पाला नहीं एटा बुझी पालिला नहीं ता माने आकु के बुझेलो से था आउ केटा तो बुझे देखो तू यार तू बुझी पाले न तते ए पिला बुझई दबो मो सुना पिला ताको बुझा हर्षईका हर्षौदा कोडी मिसई देखा मिसा एके मिसौ हर्षौ कोन हैला हर्षौ कोन हैला हां तली कहिदेला उनी देखिलो तो केमती मिसैला हर्षई उई को उई सहित संयोग कर चित्र सहित कोन हैला हां ए तली ए बड़े पाठ पढिबो हैं मजा लागिला कर दियो मजा